بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته الطاهرين. أما بعد، مرکز نوربخشی چینل کے نتانا مخاطبیت تمام اسناب کافون بزرگ کن سرماتن سے گامی خدمتنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامی عقیدت بالا اتکی خدمتنو اہم درشک عرض بنت معاملات زندگی حوالی کا اللہ تعالیٰ سلسحما قرآن اعتقادات مثلاً عبادات بیان کن نمبو معاملات زندگی پہلن سنگ تفصیلاً قرآن بیان میں سے قرآن و حدیث تو دینی خدمت عرض پتو بینت کہ گا نا چگنو گا خاندان چگنو کوئی نئے افراد کن اہل و عیال کن خوشحال اور خوشگوار زندگی گزر بسر بیالا کوئی بنیادی ذرائع حقیقت دین چک پدوین کہ چک پدنو دیننگ تمام ننگ سربراہ پن ڈسے کوئی اہل و عیال کن سوم و صلاة پابن وا فیغینو جماعتی نکون سستی کاہلی میبیا دونیں یمپو دینا پن السحما قرآن پاگی تلاوتی وظیفہ سایاقپا نانو مہمان سائل چی شرگوی ترگوی اقربات چی حقدار چی مسکین چی تھن ندل باعزت ترقی کا سسے استطاعت نظم سے کھوئی خدمت بیون دوسری چیون دوسری ناپینو رزق حرکت برکت سکون عافیت حاصل بین دینا معاملات زندگی نا اہم معاملات چکبوین دویتی خدمت عرض بینت کہ گا نا چگنو بستون بسے شادی بسے شرعی امور کنی تقاضون مطابق اینا پینگ تھن پی دے بولا ضرورین دے ننگی اشیب پی احترام پن یمبو دے ننگی اتانگول عزت بیو کھون جو سلام بیو کھون خدمت بیو دوسری چیون دے نا پینو دے اشیب پلسا غزین کی غریق زون پو دی نا پن بیرمویت سک اتانگول عزت بیان احترام بیان زرکو تھت بین دیہا اتانگو تھت بین دیہا نا پینو سام سے ککافون یابز کا انگیس لاغ سم لا ککافون سامی نباستن بسن ندون گاما آپا سینو چک چگی کھوغان مبیا آپا سن چغلی متاما آپا سینو نفرت مبیا لس کنو سوسو ذمہ داری مطابق بیس نچوین دینا پو خوشحال وین دینا پینو ارگاؤں چنوین دینا پین ترقی وین خیر و برکت وین سباق ذکر اللہ سباق ضربت وین و کاروبار ہم کل اللہ کاروباری ترقی وین یعنی کہ ہر ایک سوسو ذمہ داری مطابق لس کن بیا چنانا دینا پو خوشحال وین ارگاؤں چنوین ترقی وین دینا مسئلہ چک پتوین دینا پین کھیر پھر پہ دے بولا دے اتاؤن سے بیزتی مبیا کون بے حرمتی مبیا کون لا مبیا کون احترام ملحو نظر یا پچن ضرورین دوسری چوین یہاں سے دے ننگ اتاؤن احترام دے بولا سے دے ننگ زون پس بیا چن نرنا دیہا یرینا نو کھون پہ دے ککا فون اللہ اون فتنان کیوں پہ دے خاتون کو نسان دین اتاؤں سے احترام بنتا خوبصورت خبرات چک پودین مصر سے کام دینا پی تھن پہ دے بولا دو مناسب مین زیب مین دوسری سوسے کا لوگ پن مسئلہ مسائل کن دشواری پیدا بن مشکلات یعنی کہ خاص طور پر دے نائی
کیوں پھر پیغزوم پو زوج درمیان پینو دے نانگ اتنا انگو کلے نفرت بسے ششک بس درنا خاص طور پر گس پہ نسکا تھن درنا بس درنا کھونگ فرولس داما بس درنا چوین اتانگو سکیم بس فوقن اتانگو بدوائی اثر فوقنا اتانگو سکیم بس فوقنا دے نانگی دے افراد پہ نانو کیوں پھر پھوئی درمیان پہ اولاد کو ندوی درمیان پینو کھولا ایک پرسکون زندگی حاصل مین چا اتانگو سکیم بس پولیک سنا مشکل دو پین اتانگو رولا دعا تمنا دے نانگ فولا لیک سن ارگاو چانوین ترقی وین خوشی وین تا اتانگو سکیم بس فوق نارنا دے نسان فیس اتانگو بدوائی اثر فوق نارنا کھون زندگی اجیران وین زندگی مختلف مشکلات اور دشواری کھولا سامانا وین خاص طور پر یا نا پین چام سے بہت تھن سے نرنا چام سے افراد یون نرنا چن عدل و انصاف تقاضوں گاما برابر بنیاد کزا تھوما کھوما تمام خوردنوش اشیاء اکنے کھیرے ہر چیز پچن برابری بنیاد کا اسلامی تعلیم بدین قرآنی تعلیم بدین حدیث نبوی تعلیم بدین ائمہ اطہاری تعلیم بدین بزرگان دین تعلیمات پو دبزکا تعالی واضح پین تا یا نا پی سنگ دے شارگور گس پی اتا انگولا برفیز بسے دی که نی کباب چی شی کباب چی ای که لوکسو کمرینگ هزو فروفون غاری فروفون زیره پیار بسے زوست نرنا زفیس به نچوین کھولا گونفیس بس نرنا دی زچس پفن میمین کھولا حزم میوین توین سن تکلیف وین پتکان وین بیماری وین میدالا سن مشکلات وین دی الگ بسے سوسه فوفون رس لوکسو کیون سے جو سے اتانگ توسی خدا نخواستا شیشک بس نرنام اتانگ ون بار پس زوس نرنام دین سان اتانگ سوسه فوفون یعنی کہ رینچن بسے لیکسن پیار بسے اتانگ شیک بسے لوکسو یہ کہ ناچ ایران تادی کے نہ دین دک یدان ارگاسنگ نانگی فوفون آرام بس دک تک زرے کھولا سوسی بلی مین اتانگ لوکسو کمجے تان نرنام دے اولاد تو پجیم بد قسمت تاسو دک تک دے اتانگوس خصوصاً آنگوسے زار گول توینو تکلیف سال برداشت بسی آپین انتہائی موت و زندگی کشمکشینو یک سے دے اولاد پس کیس پین دیکنسان لونگیس پو مسلسل اچومین پین خیان لخیر بدا زول لخیر بدا بانور کامیوک بدا شیادا چویا سمزنا اتانگو تمام تر توجہ دے اولاد پکا دیکھنا خود سال بھی دیکھنا خود شادی بیاہ بھی دیکھنا نکاح بھی دیکھنا سن دے بونگو دے بوئی نرنا اتانگو خوشنودی میت پا اتانگو مشورہ میت پا دی جدید دور پینو اگر نا سمجھی کا اور کم علمی کا یعنی کہ لو میریج سوخ پو یعنی کہ سو سے دور دکسنا نانگی تنفو گاہو میں پبیسے پہ دی لاس کنی چوین دے قسمی لو میریج کن دے قسمی پیارو الگ پیارو محبتی انداز کا شادی بیننا دوسان دے جورو لکرنا زندگی نو خوبصورت زندگی کھولا نصیب میوین تو چین زبچین نا عرص پدوین کہ نا پینو تمام گانگمالا عدل انصافی کا برابری بنیاد کا زوسنا تھونا رزق حلال اکتفا بنچن دینا پا خوشگوارین دو خوشحوالین یولا اللہ تھت پین اللہ رسول تھت پین ایمہ اطہار تھت پین بزرگان دین تھت پین اصحاب قباکن تھت پین رنمشن دین قرآن و حدیث اور تعلیمات صوفیہ نربخشی تعلیم پو احکامات کن غتنگا ملا واضح پین اللہ تعالیٰ غتنگا ملا نا پینو بہترین انداز کا سو کا نسوی برف سے زیادتی بے سے الگ بے سے زی ستنا تھومی ستنا گون می ستنا پرہیز نا گاملا یعنی کہ مساواتی بنیاد پر ملحوظ نظر یا سنگتی زندگی گزر بسر بھی توفیق وچو خاص طور پر اولاد کن لا اتا انولا ہمیشہ شور گوسنا وضو بھی اللہ شور ضرورت سونا رہنا تکلیف سونا بیمار سونا اسپتال کے بلس من بھی اللہ اتا انکا حبلانگ بسر شون بہن گلچن دے اولاد کن دنیا سے خوش قسمتن اور آخرت سے خوش قسمتن